that allow us to introduce ourselves. My name is Alifia bin Alif. My name is Edi Fahrian. My name is Ahmad Arfadin. Prepositional phrase is combination of two or more words that provide information about place, time, or condition. Preposition phrase adalah kombinasi antara dua kata atau lebih yang menerangkan atau menyatakan mengenai kata tempat, waktu, ataupun kondisi. This phrase is preceded by a prepositional and followed by the object of the prepositional. Frase ini biasanya diawali dengan preposisi dan diikuti oleh objek preposisi. Object of prepositions can be in the form of nouns, pronouns, or adjective. Objek preposisi biasanya berbentuk kata benda, kata ganti, ataupun kata sifat. Sentence patterns that have this phrase: 1. Preposition plus noun, pronoun, gerund, or clause. 2. Preposition plus modifiers plus noun, pronoun, gerund, or clause. Yang pertama yaitu preposisi tambah kata benda, kata ganti, gerund, atau klausa, dan yang kedua yaitu preposisi tambah modifikasi tambah kata benda, kata ganti, ataupun gerund dan klausa. Example yang pertama yaitu I will sleep all day long at home. At merupakan preposisi dan home merupakan noun atau kata benda, dan yang kedua yaitu I got it from my mom. From my mom merupakan preposisi, my mom merupakan kata benda atau noun. Prepositional. The is used as an adverb to complete a complete sentence. Other mentions unit to know among others are. As an adverb, professional can also function as a cleaning verbs or verb in a sentence. This can be in the form of an adverb of time or an adverb of place. Example of sentences: Lee raised his small microwave mouse fight. Before the war, Chris played football for Fensdonwar United. As an adjective, in these using sentences, professional phrases can also be used as adjective or as adjective. For example, please buy the scarf with dogs. If you log a artist sentence, you will find the noun scarf. If there is no of a professional phrase, the noun can read nada scarf. In the case, the preposition function as a adjective. I use merah acrylic blue eyes. Fase preposisi digunakan sebagai kata keterangan untuk melengkapi kalimat lengkap. Fungsi lain yang perlu Anda ketahui diantaranya adalah sebagai kata keterangan, preposition juga dapat berfungsi sebagai pengkosper atau verba dalam sebuah kalimat. Ini bisa dalam bentuk kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contoh kalimat: Lee mengangkat makarel kecilnya dengan sangat bangga. Terus yang kedua, sebelum perang Chris bermain sepak bola untuk Barcelona United. Sebagai kata sifat dalam penggunaannya dalam kalimat, profesional juga dapat digunakan sebagai adjektif atau kata sifat. Sebagai contoh, 1. Silakan beli sel dengan titik-titik. Jika Anda melihat kata-kata ini, Anda akan menemukan kata benda soal. Jika tidak ada penggunaan frasa preposisi, kata benda dapat ditulis sebagai selendang bertitik. Dalam hal ini, preposisi berfungsi sebagai kata sifat. Terus yang kedua adalah saya baru saja bertemu dengan seorang gadis dengan bermata biru. SI subject pointer. Prepositional phrases can also be used to designate the subject in doing an activity. For example, the blood moon is observed by the astronomers. The love letter of Alfio is made by Alana. SI complement to object in I sentence. In I sentence, of course, you often get to object in double object as this prepositional phrase can be used to strike
these two objects so as not to get confused. For example, Rachel gave her lunch to her kid on the corner. Sebagai penunjuk subjek, prepositional phrases juga bisa digunakan untuk menunjuk subjek dalam melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, the blood moon is observed by the astronomers. The love letter for Alfio in made by Alana. Sebagai pelengkap dua objek di kalimat dalam sebuah kalimat, pastinya kamu sering mendapatkan adanya dua objek atau objek ganda yang digunakan untuk memisahkan dua objek ini agar tidak bingung. Contohnya, Rachel gave her lunch to the kid on the corner. Bentuk prepositional phrase ada dua. Yang pertama single preposition, diantaranya yaitu since, after, to, without, between, within, through, by, unlike, and for. Dan yang kedua yaitu complex preposition, diantaranya next to, in front of, as for, in case for, because of, and due to. That's the explanation of the material from our group about prepositional phrase. Sorry if there are intentional or unintentional mistakes. We will end it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.